আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে আমি রান্না করব মাংস। মাংস আমি আদা, রসুন সব মশলাগুলো একসাথে দিয়ে মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে রান্না করলে মাংস কিন্তু অনেক টেস্ট হয়। তাই এভাবে फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। আমার মাংসগুলো কষানো হয়ে গেছে। আমি এখন জল ঢেলে দেবো। তারপরে একটু নাড়াচাড়া করে 7-8 মিনিটের মতো ঢেকে দিব। আমার সবজি প্রায় হয়ে গেছে। আপনারা আপনারা একটু বলবেন তো কমেন্টে কীরকম হয়েছে।